जन्म वेड़ी चौरासी चित्त तू दिया ढाड़ी नीलगिरी बासी की रे गिरिवासी की। ईश्वर सृष्ट संसार अति सुंदर यही सौंदर्य को उपभोग करने मनीष पाई दुई चक्षु चक्षु दर्शनेन्द्रिय व्यक्ति इंद्रिय साहाय्य सुंदर असुंदर बारी पारे सुंदरी झीटी को साक्षात रति बा सुंदर पुओटी को देखी साक्षात कंदर्प बोली कहवा को पछाए नहीं। शारीरिक सौंदर्य ईश्वर दत्त कृत्रिम उपाय शरीर को सुंदर और आकर्षणीय करने मनुष्य सतत चेष्टित वेश पोशाक नाना प्रसाधन द्रव्य माध्यम दैहिक सौंदर्य वृद्धि पाए। वर्तमान जुगरे प्लास्टिक सर्जरी माध्यम असुंदर चेहरा को मध्य सुंदर करा जाई पारुछि। शरीर को छवि बा मूर्तिटे कहले अत्युक्ति हेब नाही। ये सब केवल बाह्य सौंदर्य मात्र। बाह्य सौंदर्यर वृद्धि पाई मनुष्य आज पागल निजको छविटे बा मूर्तिटे पई गढ़िबा पाई अक्लांत उद्यमरत। बाह्य सौंदर्य प्रदर्शन पाई आज पृथ्वीर विभिन्न देश में सुंदरी प्रतियोगिता मान आयोजित होउछि। ब्रह्मांड सुंदरी मुकुट परिधान करुवा नारी उत्फुल्ल होउछि गर्व मध्य अनुभव करुछि। संपृक्त देश आंतर्जातिक क्षेत्र में ख्याति अर्जन करने कहुछि। एभली कार्यक्रम औचित्य और स्पृहणीयता विचार्य। छार देह को मन करिछु सज छंद कपट तेजी गोविंद भज रे गोविंद भज। छुईबे नहीं तोते बोलिबे मोड़ा छखंड काठ तोते होइब लोड़ा रे होइब लोड़ा। व्यक्ति चरित्र को विश्लेषण करने को भक्त चरण थिले सिद्धहस्त। कवि दृष्टि प्रत्येक व्यक्ति देह सर्वस्व दैहिक सुख भोग पाई समस्ते लालायित। देह बाहर अन्य किछि अछि जानिबार अवकाश न थाए। शरीर सर्वस्व मनुष्य मानकर सेतिपाई मध्य सेमाने तत्पर नुहंती। कपटाचरण ता नीतिदिनर व्यापार। आजिर मनीष पाखरे अछि दुईटी रूप। गोटे छापचिकणिया आकर्षणीय लोक देखाणिया चेहरा बाहर को भद्र निरीह दिशुवा मनुष्यटी प्रकृत में सैया नुहे। ता भीतर रही असल शैतानी ईर्षा हिंसार से एक बारूदगदा अपरर क्षति साधन रे तार आनंद से जानी पारेनी। माया मरीचिकार आवर्त मध्य से
ନେଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦେଉନି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ସେ ପାଉଛି। ଏଣୁ କବି ଆବେଗ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଛନ୍ଦ କପଟଚାରିତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ଯାଇ କବି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦଂ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ। ସୁତରାଂ ତୁଚ୍ଛ ନଶ୍ୱର ଶରୀର ପ୍ରତି ଭବାସକ୍ତି ଅଯଥାର୍ଥ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକର ଶରୀର ହୁଏ ଶବ ବା ମଡ଼ା। ଶବକୁ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଆଁ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକେ ମଡ଼ା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କେତେ ଆପଣାର ନଥିଲେ। ହସ ଖୁସି ଉଠା ବସା ଭୋଜି ଭାତରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇଥିବା ମିତ୍ରମାନେ ଆଜି ପର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁର୍ଦାର ଛୁଆଁ ହେବାକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ପାଖକୁ ଯିବ? ଏହି ତ ଜୀବନ। ମୃତ୍ୟୁ ଘରେ ସବୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସବୁ ଓଲଟିଯାଏ। ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୁଏ। ଗାଁର ମାଳ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠର ସଭାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ନିର୍ଜୀବ ଦେହକୁ କୁକେଇରେ ଶୁଆଇ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରେ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଏ। ସେହି ମଶାଣି ହୁଏ ଦେହକୁ ଅତିଶୟ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥଳ। ଯମ ଯେ ନ ଜାଣଇ ବାଲୁତ ଯୁବା ଯିବୁ ବୋଲି ମନେ କରିଛୁ ଅବାରେ କରିଛୁ ଅବା। ଜଣେ ଏଠୁ କେହି ନାହିଁ ମୋର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜ ହେବୁ ଅମର ରେ ହେବୁ ଅମର। ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିପତି ଯମ। ଆମର ପୁରାଣରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ କାଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର କାଳର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ କାଳ ବା ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଯମପୁର ଯିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମରଣାଧୀନ। ମରଣ ନିକଟରେ ପିଲା ବୁଢ଼ା ଯୁବକ ଯୁବତୀର ବିଚାର ନଥାଏ। ସେ ମା କୋଳରୁ ଛୁଆକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ଯୁବତୀ ନିକଟରୁ ଯୁବକ ଚାଲିଯାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯମଙ୍କର